Welcome to our Utkarsh English classes. Today we are going to discuss worksheet 8. Construct simple sentences. Simple sentence किपरि आमे construct करिबा एई worksheet रो आमे जानिबा. तो एई worksheet रो instruction रहिछि match words in A with the words in B and C. One is done for you. तो column A, column B and column C एथिरे जे सब word गुडी को देछि से गुडी को आमे जहाँ सहित जहाँ लिंक अछि ताको मैच करिबा देन से गुडी को आमे लिखिबा. तो कलम ए रे जो सब वर्ड देछि आमे 1 रु 10 पर्यंत लिखिदबा. तापरे कलम बी सी को नजर करिबा कोटा कहा सहित मैच करूछि. फर्स्ट आसिला स्टूडेंट्स. कलम बी रे आसिला स्टूडेंट सहित लिंक कहार अछि स्टडी. तो स्टूडेंट स्टडी. सी रे आसिला हार्ड फॉर एग्जामिनेशंस. स्टूडेंट स्टडी हार्ड फॉर एग्जामिनेशंस. नेक्स्ट डॉक्टर्स treat patients. Mothers tell us stories. Farmers grow their farms. Authors write books. Teachers help us in our lessons. Boys play cricket. Tigers live in the forest. Trees give us fruits. Rivers flow to the sea. तो एभଳି ଭାବରେ ଆମେ ମ୍ୟାଚିଂ କରିବା. ମ୍ୟାଚିଂ କରି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କ'ଣ ଫ୍ରେମ୍ ହେଲା ଜାଣିପାରିବା. नेक्स्ट କ'ଣ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ରହିଛି ତାହା ଆମେ ଜାଣିବା. ନାଓ ରାଇଟ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସେସ୍ ଆଫ୍ଟର ମ୍ୟାଚିଂ ଆଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ନମ୍ବର୍ସ ଇନ୍ ଦ ଟେବୁଲ୍. ତ ଏସବୁକୁ ମ୍ୟାଚିଂ କରିସାରିଲା ପରେ ଟେବୁଲରେ ନମ୍ବର ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ସେସବୁକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ଏଠି ଲେଖିବା. ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଷ୍ଟଡି ହାର୍ଡ ଫର୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ସ. ନେକ୍ସଟ ଡକ୍ଟର୍ସ ଟ୍ରିଟ୍ patients. Mothers tell us stories. Farmers plow their farms. Authors write books. Teachers help us in our lessons. Boys play cricket. Tigers live in the forest. Trees give us fruits. Rivers flow to the sea. Thank you.